अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद है तमाम दोस्त बखैर आफियत होंगे। एक तो मुझे ये बताना था कि सीयू साहब के साथ आज जो एक्सपेक्टेड मीटिंग थी वो नहीं हो सकी। होपफुली इंशाल्लाह कल उनसे मुलाकात होगी, और जब उनसे मुलाकात होगी तो फिर सही सूरत हाल तो उस वक्त ही सामने आ सकती है। उससे पहले कुछ भी कहना वो कबल अज वक्त होगा। सेकंड, कल शाम में एक गिरफ्तारी हुई जिसको आज मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, यूट्यूब पे भी बताया गया। एक सुहेल नामी एक नौजवान है जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। नैब ने नैब कोर्ट में जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि वो बी फॉर यू में सैफ साहब का करीबी साथी था या उनका पार्टनर था या डायरेक्टर था, वॉट एवर इज मफहूम यही समझ में आता है। और बी फॉर यू ग्लोबल की जो वेबसाइट है उसकी जो डोमेन है उसके नाम पे थी। और कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि वो आईटी टीम का हिस्सा था और एक्सपर्ट है वो आईटी का। ये तस्वीर का एक रुख है, और तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि उस बच्चे की फैमिली ने जो अपना मौक़िफ़ दिया है और जिसकी तस्दीक बहुत सारे लीडर्स ने भी की है कि पास्ट में ऐसा सुना था हमने कि एक दफ़ा कहीं वेबसाइट में कोई बग्स आए थे तो उसने वो सारी चीज़ें देख के तो वो क्लियर कर दी थी, और सैफ साहब ने उसको कोई इनाम भी दिया था। और तस्वीर का एक तीसरा रुख भी है। तीसरा रुख ये है, अगर आप थोड़ी सी अपनी मेमोरी को रिकॉल करें, ज़रा पीछे की तरफ चले जाएं। एक डेट पे हाई कोर्ट में सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स ये कहा था कि मेरा मोकल का बी फॉर यू से ताल्लुक ही कोई नहीं है, वो उसका कोई कंसर्न नहीं है, और इसके सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोजेक्ट्स हैं और इस बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चूंकि तस्वीर का एक तीसरा रुख है, अगर वो वेबसाइट वाकई उस नौजवान के नाम पे है, वाकई रिकॉर्ड पे अगर डोमेन उसके नाम पे है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या हो सकता है। अब चूंकि हम सिर्फ एक गेस कर सकते हैं, एक अंदाजा कर सकते हैं, तो गेस के हिसाब से अगर तो जो अब आप ये कह रहे हैं कि वो आईटी टीम का हिस्सा है, वो बहुत एक्सपर्ट आदमी है, तो फिर एक सिंपल सा, एक जिसे कहते हैं झटका सा हिसाब, क्या वेबसाइट चल रही है? अगर अभी तक चल रही है तो इट मीन्स कि फिर उसका आईटी टीम से कोई ताल्लुक था ही नहीं, वो ऐसा है ही नहीं। फिर अगर नैब ने अगर उठाया होगा तो वो किसी गलतफहमी की बुनियाद पर उठाया होगा, और सुनने में जो चीज़ आई है कि ही इज स्टूडेंट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, और कोर्ट ने भी ये कहा है कि चूंकि ये स्टूडेंट है और इसके एग्जाम्स हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो आप करें, ताकि अगर वो गिल्टी नहीं है, बेकसूर है, तो उसको जेल नहीं जाना चाहिए, उसको घर वापस जाना चाहिए ताकि वो अपनी स्टडी कर सके। तो अब जब तक कि कोई क्लियर सूरत हाल नहीं आती, रिपीट करना चाहूंगा कि नैब का मौकफ ये है कि डोमेन उसके नाम पे थी, वो राइट हैंड है, वो आईटी का एक्सपर्ट है, और मुमकिन है कि वो कंपनी का डायरेक्टर है। और अगर वो आईटी टीम का हिस्सा है तो फिर बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी, और अगर वो नहीं है तो वो बेगुनाह हो जाएगा। उसके घर वालों का मौका भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक दफा जो हाई कोर्ट में डिस्कशन हुई थी मैंने आपको वो भी बता दिया है। और सेकंड, जो चीज ये कही जा रही है कि मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कि जी बस अब लाइन लग जाएगी और ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। उसकी वजह कि नैब ने शामी साहब को एक कॉल अप नोटिस दिया है जो कि एक लीगल वे है। खुशाइंद बात यह है कि नैब बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ चल रही है। अभी तक कोई इस तरीके का ऐसा काम नहीं हुआ कि जिसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट या उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई एहतजाज किया जा सके या उसके खिलाफ अदालतों में जाया जा सके। ये उनका राइट है, वो किसी भी शख्स को बुला सकते हैं। शामी साहब को उन्होंने बुलाया,
اور باقی چونکہ شامی صاحب چونکہ ایک آفیشیل سپوکس پرسن تھے، گو کہ وہ کمپنی کے امپلائی نہیں تھے، صرف ایک آفیشیل سپوکس پرسن تھے، اور ان کے اوپر چونکہ نیب ذرائع نے ایک جو اپنے ان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ کمپنی کے پارٹنر تھے، تو آبویسلی جب وہ انکوائری میں جائیں گے تو وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ وہ پارٹنر تھے یا کہ نہیں تھے. تو اس لیے میں چونکہ میرے اوپر یہ بھی بات کی جاتی کہ آپ نیب کو کیوں پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ پانچوں انگلیاں ایک برابر تو نہیں ہوا کرتی نا. جب ایک چیز ابھی بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہے، یہ ابھی پہلا ریمانڈ ہے، کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ابھی تک کوئی ایسا انلیگل سٹیپ انہوں نے نہیں لیا ہے. اگر انہوں نے یہ بات کورٹ میں جب اس بچے کا اگر ریمانڈ لیا ہے تو وہ اس چیز کو پروو بھی تو کورٹ کے اندر کریں گے نا کہ بھئی یہ ڈومین اس کے نام پہ ہے، پھر اس کے اوپر فردر آرگومنٹس ہونے ہیں نا. اور شامی صاحب کو بھی اگر انہوں نے نوٹس صرف کال آف نوٹس سرو کیا ہے، اگر وہ کوئی انلیگل سٹیپ لینا چاہتے تو وہ ان کو نوٹس سرو کیے بغیر ویسے بھی ان کو اٹھا سکتے تھے، ان کو کون منع کر سکتا تھا. تو اس لیے ذرا تھوڑا سا کوشش کریں، جب دوست احباب شروع ہو جاتے ہیں نا اداروں کو گالیاں دینے کے لیے، تو ان چیزوں سے ذرا پرہیز کریں. انشاءاللہ میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ اگر سیف الرحمان خان نیازی کی نیت ٹھیک تھی، نیت بد نہیں تھی، تو انشاءاللہ وہ سرخرو ہو کے آئے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ نیت بد ہوئی، کوئی ایسی چیز ہوئی، تو پھر صورتحال وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. تو انشاءاللہ چونکہ ہمارا یقین کامل ہے، انہوں نے ہمیشہ ایک ہی بات کی کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں اور میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. تو ہمیں ان کے ورڈز پہ ٹرسٹ ہے انشاءاللہ، اور اللہ پاک ان کو سرخرو کرے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فردر کوئی بھی اگر اپڈیٹ آیا تو انشاءاللہ میں یہاں پہ اپڈیٹ کروں گا. میں جب ایک آڈیو میسج اپنے یوٹیوب پہ کر دیتا ہوں اور فوراً پھر کال سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ سر کچھ بتائیں، تو یقین رکھیے گا اگر آپ مجھے کال بھی کریں گے تو گفتگو صرف یہی ہوگی جو میں یہاں پہ کر رہا ہوں. تو اس لیے جو چیز میں یہاں پہ شیئر کرتا ہوتا ہوں نا، اسی کو سفیشینٹ سمجھ لیا کریں، چونکہ کتنے لوگوں سے بندہ بات کر سکتا ہے، کتنے لوگوں کو رپلائی کر سکتا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میری اس مجبوری کو بھی ضرور سمجھیے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کسی اگلے اپڈیٹ تک اللہ حافظ.